باب تقضي الحائض المناسك كلها إلى طواف البيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، ولم يرى ابن العباس بقراءة للجنوب بأس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية كنا نعمر أن نخرج الحياد ويكبر بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان الهرقل جاء بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت مناسك غير طواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبه وأنا جنب. وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقيل يا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسمي ابن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نذكر إلى الحج، فلما جئنا شرف طمست فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفستي؟ قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتب الله على بنات آدم، فافعل ما يفعل الحج غير أن لن تطوفي بالبيت حتى تدهري. باب الاستحاضة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أظهر وأفعل الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، وإذا أقبل حيضة فاترك الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك دم وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, melanjutkan pembicaraan kita masih di bab tentang haid ya. Di bab tentang haid, tentang seseorang yang dalam keadaan haid dan dia sedang haji ya. Ini pernah terjadi kepada Sayyidatuna Aisyah ya radhiyallahu anha, masuk kepada Rasulullah SAW dalam keadaan menangis. Dikatakan kenapa kamu menangis? Andai kata saya tahun ini tidak ikut haji, kenapa? Rasulullah mengatakan anufisti, apakah kamu dalam keadaan haid di sini ya? Karena nifas termasuk daripada nama haid juga ya, seperti yang saya jelaskan ya, bahwasanya haid ini mempunyai 15 nama ya. Mempunyai 15 nama. Dan juga disebutkan di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ini sesuatu telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada banati Adam, keturunan daripada Nabi Allah Adam. Lakukan semua yang dilakukan orang haji kecuali apa? Kecuali tawaf ya. Tidak diperbolehkan karena tawaf bin manzilati shalah ya. Sampai sudah suci. Bab selanjutnya juga tentang apa? Al-istihadhah ya. Al-istihadhah ini adalah darah yang keluar selain waktu haid dan selain waktu nifas. Itu namanya darah istihadhah ya. Dikatakan Fatimah binti Abi Hubaysh ini dikatakan selalu mengeluarkan darah dan tidak pernah berhenti daripada mengeluarkan darah ya. Apakah dia harus meninggalkan daripada salat? Rasulullah mengatakan innama dzalika irgun, ini adalah urat ya, atau darah yang keluar selain waktu haid dan nifas, itu namanya darah istihadhah. Bukan darah haid. Fa idza aqbala haidatu fatrukis shalah. Dikatakan kalau datang waktu haid kamu, di situ kamu tinggalkan salat. Tapi kalau sudah selesai daripada waktu haidnya, itu namanya darah istihadhah ya. Orang yang mengeluarkan darah istihadhah ini tetap diwajibkan dia untuk berpuasa ya. Tapi kalau orang yang dalam keadaan haid haram untuk berpuasa. Tapi kalau orang yang dalam keadaan istihadhah wajib berpuasa, wajib sholat. Tapi dia mempunyai syarat tambahan ya. Di saat dia ingin melakukan sholat, bolehnya wudhu setelah masuk waktunya sholat ya. Dan sebelum berwudhu membersihkan ya bagian terkena daripada darah itu. Setelah itu dikasih pembalut. Setelah itu wudhu dan langsung melakukan sholat ya. Dan tidak bisa wudhunya dipakai untuk 2 kali sholat fardu. Hanya bisa dipakai untuk melakukan 1 kali sholat fardu wa masya'a minan nawafil ya. Kalau sunnahnya boleh, tapi kalau fardunya hanya bisa dipakai 1 kali saja. Dengan keadaan apapun tidak bisa dipakai untuk 2 kali fardu ya. Umpamanya sholatnya mau dimepetkan ya, maghribnya mau dimepetkan sama isya. Sholat maghrib, terus adzan isya, sholat isya tetap tidak boleh. Wajib mengulangi lagi ya. Bersihkan lagi, pakai pembalut lagi, wudhu, setelah itu baru melakukan sholat. Hanya bisa dipakai 1 kali fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum.
وقال رضي الله عنه باب غسل دم المحيض. وبه قال شيخ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدنا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتجرسه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. وبه قال شيخ حدثنا أصباغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تكترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. باب الاعتكاف للمستحاضة. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله قال عن خالد عن إكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة تردم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. وبه قال شيخ حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن إكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. وبه قال شيخ حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. وبه قال شيخ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالت عائشة ما كان لإحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. وبه قال شيخ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هاشم بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدنا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثار الدم. وبه قال شيخ حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر قال تطهري بها. قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. Bab selanjutnya di sini tentang al-ghuslu ad-damil mahid ya, membersihkan daripada darah yang terkena daripada darah haid ya, di pakaian dan lain sebagainya. Ini termasuk daripada najis yang al-mutawassithah ya, yang harus dibersihkan daripada warna bekas ya dan aromanya juga. Jika dikatakan di sini seseorang kalau terkena daripada darah haid, apa yang harus dilakukan dikatakan ya? Fal tagrusuhu tsumma litandahu bima'in tsumma tusalli fi ya. Dikerik ya, kalau zaman dulu dikerik, dikucek ya.
sampai bersih dikasih air, habis itu boleh dipakai ya, asalkan sudah hilang daripada tanda-tandanya itu tadi ya. Dan alhamdulillah zaman sekarang lebih mudah lagi ya. Lebih mudah lagi untuk membersihkan seperti ini. Juga pernah ya di sini para sahabat ini melakukan i'tikaf, sahabiat ya, i'tikaf di dalam keadaan dia mustahadhah. Orang dalam keadaan mustahadhah boleh beriktikaf ya. Asalkan apa? Tidak takut untuk mengotori daripada masjid ya. Di zaman dahulu itu saking semangatnya ya para sahabat-sahabat itu ditaruhkan bejana di bawahnya. Agar tidak kena ya, tidak ada seperti sekarang yang pembalut alhamdulillah sudah lebih mudah ya. Pada waktu itu pernah terjadi ya, Sayyidatuna Aisyah melihat kekuning-kuningan di daerah masjid. Sayyidatuna Aisyah mengatakan ini mungkin dari fulanah ya. Daripada fulanah, karena mungkin Sayyidatuna Aisyah melihat orang itu duduk di daerah situ ya. Dan warna-warna darah haid ini memang ada macam-macam ya, ada hitam, merah ya, kuning, terus keruh ya. Dan juga disingkatkan hal tusalli fi thawb hadat fihi, apakah boleh kita memakai pakaian yang sudah terkena daripada darah haid? Kalau sudah dibersihkan boleh ya. Sudah dibersihkan boleh ya. Kalau di zaman dahulu emang umat-umat terdahulu pakaian yang terkena najis itu dipotong ya. Dipotong. Kita umat Rasulullah SAW diberikan keringanan sama Allah SWT. Tidak dipotong, tapi tidak boleh dipakai langsung. Harus dibersihkan dulu ya. Harus dibersihkan dulu. Memakai wewangian ya, dikatakan sini memakai wewangian di saat perempuan ini sudah suci daripada haidnya. Ini sunnah ya. Termasuk perbuatan sunnah, dikatakan di zaman dahulu itu para sahabat memakai mungkin dengan wewangian. Zaman sekarang mungkin sudah ada sapu dan lain sebagainya ya, yang lebih mudah lagi. Dikatakan sini qala kunna nuhiddu ala mayyitin fawqa thalatha, tidak boleh bersedih untuk meninggal seorang mayit ini lebih dari 3 kali. Ya, kecuali siapa? Kecuali seorang istri yang meninggal suaminya ya. 4 bulan 10 hari ya. Tidak boleh mau berdandan istilahnya dan lain sebagainya ya. Tidak boleh ketemu orang. Wala naktahil wala natib, tidak boleh pakai celak ya, tidak pakai wangian, pakai pakaian hanya biasa saja ya. Tapi kalau setelah bersih dikatakan diberikan izin oleh Rasulullah SAW fi nubdatin min kasbil athfar ya, sedikit daripada wangian itu untuk menghilangkan daripada bekas-bekas yang terkena daripada darah haid ya. Pernah ada seorang perempuan ya yang bertanya sama Rasulullah SAW memakai daripada sedikit wewangian ya. Dikatakan khudhi firsatan min miski fatutahhari biha ya. Ambil sedikit daripada minyak wangi wewangian misik ya, atau dikatakan kasturi di Indonesia sini. Tatahhari ya, bersihkan ya dengan itu ya. Qala tatahhari biha, qala kaifa, qala subhanallah ya. Tanya, gimana cara bersihkannya? Tatahhari, suruh bersihkan Allah. Ditanya lagi sampai Rasul mengatakan subhanallah ya. Setelah itu sama jenazah diambil perempuan itu, dikasih tahu caranya ya. Membersihkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Babu ghuslil mahid. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة وتوضئي بها 3 ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه وقال توضئي بها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وتمشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض.
وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. Bab selanjutnya tentang al-ghusl al-mahid ya. Mandi daripada orang yang sudah selesai daripada haid seperti yang saya jelaskan tadi ya. Seorang yang bertanya sama Rasulullah sampai Rasulullah dikatakan sini terlihat daripada raut wajahnya malu ya, berpaling Rasulullah SAW. Setelah itu diambil sama Sayyidatuna Aisyah orang itu tadi dan dikasih tahu apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ya. Dan juga tentang imtisyadul mar'ah inda ghusliha minal mahid ya. Menyisiri rambut daripada seorang wanita yang bersih daripada haid. Ini kejadiannya waktu haji ya. Sayyidatuna Aisyah ini termasuk seorang perempuan yang ngambilnya tamattu ya, jadi niat haji sama umroh bareng ya. Jadi niat dua-duanya ya. Rasulullah dikatakan kalau saya ini bukan orang yang diikuti, pasti saya akan umroh dulu ya. Baru habis itu haji ya. Ini Sayyidatuna Aisyah pada waktu umroh. Pada waktu datang hari ke-9, dia sudah harus masuk ke haji karena sudah mau Arafah. Akhirnya sama Rasulullah disuruh apa? Disuruh memegang daripada umrohnya tadi, langsung masuk ke perlakuan haji ya. Karena ihramnya tidak dari miqat, nanti dia membayar daripada dam ya. Dan dilanjutkan umrohnya nanti setelah daripada haji ya. Diutus sama Rasulullah SAW, saudaranya Sayyidatuna Aisyah untuk mengantar Sayyidatuna Aisyah melanjutkan daripada umrohnya tadi ya. Selanjutnya juga ini hampir sama. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم وقال رضي الله تعالى عنه باب مخلقة وغير مخلقة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بكل رحم ملكا يقول يا ربي نطفة يا ربي علقة يا ربي مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل نهر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحدت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأدرك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. باب إقبال المحيض وإدباره وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه السفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة
بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك إرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله. Bab selanjutnya dikatakan mukhallaga wa ghairu mukhallaga ya, bab tentang diciptakannya manusia ya. Dari awal itu ya. Karena sih kalau inna Allah azza wa jalla wakala bi rahimi malakan ya. Setiap ada janin di perut seorang ibu itu Allah mewakilkan para malaikat ya untuk melihat daripada ini perkembangan daripada ya, karena nutfatan ya. Pertama kali daripada benih daripada air mani ya, nutfah itu dilaporkan ya Rabb alagah, ini sudah sampai segumpal daripada darah. Ya Rabbi mudghah, sudah jadi segumpal daging ya. Wa idza arada an yakdi khalqahu, sudah mau sempurna daripada penciptaannya, qala adzakarun am untha, laki atau perempuan. Syaqiyun am sa'id, orang-orang termasuk yang syaqi, yang celaka, atau yang sa'id, orang-orang yang tidak celaka ya, yang beruntung. Fama rizqu wal ajal fayaktubu fi batni ummihi. Riziknya, ajalnya semua itu sudah ditentukan sama Allah, sedangkan anak itu masih di dalam perut ibunya ya. Dan juga selanjutnya ini tadi sama ya, tentang ceritanya Sayyidatina Aisyah ya, yang haid dalam keadaan dia haji, dan termasuk Sayyidatina Aisyah ini orang yang ngambil umrah ya. Tapi Rasulullah SAW langsung haji karena Rasulullah diikuti, dan Rasulullah hanya haji satu kali ya. Makanya Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah haji dariku, mungkin kamu di tahun depan itu tidak akan lam alqani ya, tidak akan bertemu denganku lagi ya. Rasulullah selalu mengatakan ucapan itu pada waktu haji kepada para sahabatnya. Dan bab selanjutnya tentang al-iqbal mahid wa idbarih ya, datangnya haid dan juga perginya daripada haid. Wa kunna nisa yab'athna ila Aisyata bidurjatin fiha kursufu fihi sufra ya. Kaum wanita ini kalau sudah haid ya, karena baru masuk Islam, belum tahu hukumnya, warna itu belum tahu dan lain sebagainya. Setiap keluar dari haid ada perubahan, didatangkan sama Sayyidatina Aisyah ya. Gimana nih, masih haid apa enggak? Tanyakan sama Sayyidatina Aisyah terus. Dikatakan jangan terburu-buru sampai betul-betul sudah suci ya, sudah bersih, warnanya sudah putih ya, tidak ada warna lagi ya. Duri itu bidzalika tuhri, ini sudah suci dari haidnya itu, sudah tidak keluar warnanya lagi ya. Dan juga para wanita itu ya, di tengah malam itu ya, sebelum sholatul fajar selalu bangun untuk mengecek sudah suci atau belum ya. Lain dengan wanita di zaman sekarang ya. Waktunya tidur, anak sudah haid sekarang lagi datang halangan ya, sudah tidur aja. Diceknya nanti kalau sudah bangun habis isyraq atau ya nah. Dia enggak tahu, mungkin sucinya sebelum subuh dan lain sebagainya. Ya nah. Makanya kalau sudah dekat waktunya biasanya suci lebih afdal. Hatta dia belum suci ya, setiap malam bangun untuk ngecek. Takutnya maju 2 hari, mundur 2 hari dan lain sebagainya bisa ketahuan ya. Karena kalau dia suci sebelum sholatul fajar, dia wajib untuk sholatul fajar, mandi sholatul fajar. Hatta sudah adzan fajar, waktunya masih ada, wajib cepat-cepat mandi dan sholat. Karena masih di waktunya. Ya, tetap wajib untuk mengecek ya. Itu para wanita di zaman Rasulullah SAW selalu gitu. Tengah malam ngecek, lihat suci apa enggak. Yang selanjutnya tentang yang saya ceritakan tadi ya, Fatimah binti Abi Hubaysh yang selalu keluar darah ya. Dikatakan itu adalah istihadah. Kalau datang waktunya darah haid, berhenti untuk melakukan sholat. Tapi kalau sudah selesai waktunya, tetap diwajibkan untuk sholat ya, dengan membersihkan ya. Wudu waktunya udah masuk, membersihkan, kasih pembalut, langsung sholat. Bab selanjutnya tentang la taqdil haidus shalah wa qala Jabir wa Abi Sa'id an-Nabi sallallahu alaihi wasallam tada'us shalah ya. Dikatakan orang yang haid ini tidak boleh puasa, tidak boleh sholat ya. Setelah suci, apakah boleh mengqadha daripada sholatnya di masa dia haid ya?
itu tidak diperbolehkan ya. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibn Hajar, diharamkan seorang perempuan yang menggobok daripada sholatnya di masa dia haid. Kalau Imam Romli mengatakan tidak apa-apa tapi tidak dapat pahala. Ahsan dia sholat yang lainnya lebih mendapatkan pahala dan lebih afdal ya. Mana seorang yang mengatakan kepada apakah kita boleh ya mengqadha daripada sholatnya kita di masa kita haid ya. Dikatakan kamu ini daripada golongan aharuriyah apa gimana? Sungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan saya untuk mengqadha daripada sholat ya. Kunna nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah ya. Diperintahkan untuk mengqadha daripada puasanya dan tidak diperintahkan untuk mengqadha daripada sholatnya. Dan qadha puasa afdalnya kapan? Setelah selesai Id langsung ya, lebih baik ya. Jangan kita undur-undur ya, mundur-mundur banyak sekali daripada wanita dan sering yang banyak tanya sama saya juga ya. Qadhanya paling asik kalau sudah masuk Sya'ban. Ya. Sudah tahu haidnya 15 hari, masuk Sya'ban baru qadha. Ya, akhirnya nanti apa? Sisa. Nah ini sisanya berdosa. Walaupun dia nanti wajib qadha tetap kena fidyah, ya. Tapi tetap berdosa karena apa? Mundur. Lebih afdal awal ya. Lebih afdal lagi, dia caranya gimana? Ya sudah, kalau saya suci mulai Senin Kamis saya mau puasa buat qadha. Atau mau ngambil ayamul bid ya. Dapat pahalanya wajib qadha, dapat pahalanya sunnah. Mau ngambil somsit 6 hari setelah lebaran saya mau puasa sekalian qadha, lebih afdal ya. Diutamakan lebih dulu, dipercepat itu lebih afdal. Ada juga yang bertanya, Ustaz, ana belum sempat qadha ya. Waktu itu ana mau qadhanya pas bulan Maulid ya. Bulan Maulid saya mau qadha, ternyata belum bulan Maulid saya hamil lagi. Ya ini mundurnya ini tetap dosa karena dia tidak mengutamakan ya. Tidak langsung ya, walaupun tidak diwajibkan langsung qadhanya. Tapi qadha langsung itu lebih afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. An-naum ma'al haid wa hiya fi thiyabiha wa bi qala syahadatsana Sa'd bin Hafiz qala hadatsana Sufyan an Yahya an Abi Salamah an Zainab ibnat Abi Salamah haddathathu anna Salamah qalat khittu wa ana ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamilah fansalaltu faharajtu minha fa akhadtu thiyaba khidati falabistuha faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anufisti qultu na'am fada'ani fadkhalani ma'ahu fil khamilah qalat wa haddatsani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa sha'im wa kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin minal janabah babun man akhadha thiyabal haidi siwa thiyabat tuhur. Wa bi qala syahadatsana Mu'ad bin Fadalah qala hadatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah an Zainab ibnat Abi Salamah an Ummi Salamah qalat baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mutahimatun fi khamilah khittu fasalaltu wa khadtu thiyaba khidati faqala anufisti faqultu na'am fada'ani fattaja'tu ma'hu fil khamilah babun syahwatul haid syuhudul haid itaini wa da'watil muslimin wa ya'tazil nas musalla wa bi qala syahadatsana Muhammad wa ibnu Salam qala akhbarna Abdul Wahhab an Ayyub an Hafsah qalat kunna na'u hawatikona ay yakhrusna fil idaini faqatimat imra'atun fanazalat qasra bani khalafin fahadathat an ukhtiha wa kana zawju ukhtiha ghazama an-nabi sallallahu alaihi wasallam sintai asyarata wa kanat ukhti mahu fi sittin qalat kunna nudawi al-kalma wa naqumu 'alal marda fasa'alat ukhti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbabun alla takhruja qala litulbisha sahibatuha min jilbabiha wal tashhadil khair wa da'watal muslimin falamma qutibat Ummu Atiyah sa'altuha asami'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalat bi abi na'am wa kanat la
tadhkuruhu illa qalat bi abi sami'tuhu yaqul yahrujul awatik wa dawatul khudur awil awatik dawatul khudur wal khuyyadu wal yashhadna al khair wa da'watal mu'minin wa ya'tazilul khuyyad al musalla. Qalat Hafsah faqultul khuyyad faqalat alaysa tashhadu arafah wa kadza wa kadza. Bab selanjutnya tentang an-naumu ma'al haidhi wa hiya fi thiyabiha, ya. Tidur dengan seorang yang dalam keadaan haid dengan memakai pakaiannya, ya. Dikatakan sini pernah Ummu Salamah, ya, bersama sama Rasulullah SAW, ya, Sayyidina Ummu Salamah ini bersama Rasulullah, ya, di kamar dan dalam keadaan haid pada waktu itu, ya. Dalam keadaan haid akhirnya melipir, ya, pergi sebentar ganti pakaian, ya. Wanita di zaman dahulu ini kalau haid, hatta mau ngomong sama suaminya haid aja malu, ya. Punya pakaian khusus, ya. Jadi kalau haid punya pakaian khusus, begitu Rasulullah ngelihat Ummu Salamah memakai pakaian khusus itu langsung tahu, ya. Langsung mengetahui bahwasanya dalam keadaan haid. Sama Rasulullah dipanggil, ya. Tetap dipanggil untuk tidur, diperbolehkan, tidak ada masalah, ya. Seorang perempuan dalam keadaan haid tidur dengan suaminya itu tidak haram. Yang diharamkan adalah melakukan hubungan suami istri di saat itu haram, tidak diperbolehkan. Tapi kalau tidur bersama tidak ada masalah, ya. Dan perempuan di zaman dahulu ini betul-betul apa? Sifat malunya ini tinggi, ya. Makanya dikatakan as-sukutu alamatun na'am, ya. Kalau perempuan ditawari nikah, dia diam berarti dia mau, ya. Beda dengan wanita di zaman sekarang, ya. Berani bicara saya tidak mau sama fulan, tidak mau, bahkan kadang rodok menghina golil, ya. Udah itu tidak mau, orangnya mungkin rodok letak atau ya kurang ganteng dan lain sebagainya, ya. Kalau perempuan zaman dulu tidak berani, ya. Kalau perempuan sekarang fokusnya langsung, ya. Orangnya tidak ganteng dulu tidak mau, ya. Apa tidak mempunyai kelebihan di hartanya juga tidak mau. Tapi kalau perempuan dahulu yang dilihat apa? Yang penting ayah saya ini jodohkan dengan anak ini, pasti orang ini soleh dan baik, karena tidak ada orang tua yang mau menyelakakan anaknya. Tidak mungkin ada orang tua mau memberikan anak gadisnya kepada orang yang kira-kira bejat, tidak mungkin. Sebejat apapun ayahnya tidak bakal ngasihkan anak itu kepada orang yang bejat, pasti mau anaknya lebih baik daripada ayahnya, ya. Makanya waktu itu kalau ditawari diem, kalau diem berarti ini perempuan mau, ya. Tapi emang beda dengan keadaan sekarang yang sangat jauh, ya. Dan juga dikatakan di sini syuhudul haid al-idan wa da'watul muslimin wa i'tazilna al-musalla. Dikatakan hadirnya seorang dalam keadaan haid di salat idan, ya, Idul Fitri maupun Idul Adha, untuk menyaksikan daripada doa-doa orang muslimin, ya. Di saat itu, ya, diperintahkan sama Rasulullah SAW memang untuk menghadiri. Asalkan tempat itu khusus untuk perempuan, tidak ada fitnah, ya. Kalau orang yang dalam keadaan haid menjauhi daripada masjid, ya. Sampai dikatakan kalau tidak punya pakaian jilbab, ya, untuk menutup daripada auratnya, suruh pinjam punya saudaranya, punya temannya dan lain sebagainya, untuk mendengarkan daripada doa-doa orang muslimin, ya, di saat itu, karena mustajab, ya. Dan juga dikatakan kenapa kok boleh, ya, sedangkan orang haid ini tidak boleh masuk. Dikatakan kamu tidak tahu kalau orang haid ini boleh yashhad arafah. Hadir arafah aja boleh, ya. Dikatakan seperti itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. Babu idza hadat fi syahri thalatha hiyadhin wa ma yusaddaqu an-nisa'u fil haidhi wal hamlu fi ma yumkinu min al-haidhi liqaulillahi ta'ala wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma halaqallahu fi arham ma halaqallahu fi arhamihinna wa yudhkaru an aliyin wa shuraihin inna imra'atun ja'at bi bayyinatin min bitanati ahliha mimma yurda dinuhu annaha hadat thalathan fi syahrin sudiqat wa qala ata'un aqra'uha ma kanat wa bihi qala ibrahimu wa qala ata'u al haidhu yawmun ila 15 wa qala mu'tamirun an abihi sa'altu ibn sirin anil mar'ah taraddama ba'da qar'iha bi 5 ayamin faqala an-nisa'u a'lamu bidzalik. Wa bi haddatsana Ahmad ibnu Abi Raja qala haddatsana Abu Usamah qala sami'tu Hisham ibnu Urwah qala ahbarani abi an Aisyah anna Fatimah binti Abi Khubaisy sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat inni ustahadhu fala adhuru fa'ada'u salata faqala la inna dzalika irkun walakin da'iya salah
qadral ayyam allati kunti tahidhina fiha thumma iktasili wa shalli. Bab selanjutnya, idza hadha fi syahri thalatha hiyadhin ya. Seorang perempuan yang haid di dalam satu bulan sebanyak 3 kali ya. Kita perlu ketahui bahwasanya haid ini minimal ya. Paling sedikitnya 1 hari. 1 hari jadi 1 kali 24 jam ya. Patokannya seperti apa? Lau adkhala ala gutnihi la kharaja mulawwath. Ya, dimasukkan kapas ke bagian kelaminnya, keluar ada basa-basa darah ya. Bukan berarti keluar 1 kali 24 jam itu terus ya. Nah, tapi ada patokannya. Kalau dimasukkan itu basah. Paling banyak 15 hari. Ya, paling banyak 15 hari. Bisa perempuan 1 hari haidnya, karena paling sedikit suci itu 15 hari. Kalau sudah suci 15 hari, keluar darah haid lagi, bisa jadi haid darahnya. Suci 1 hari, berhenti 15 hari, suci 1 hari, berhenti 15 hari, bisa jadi. Ya. Karena paling sedikit orang suci dari haid itu 15 hari. Ya, paling sedikitnya. Tapi kalau paling panjangnya orang haid itu juga 15 hari. Sucinya paling sedikit 15 hari. Karena juga dikatakan di sini banyak sekali permasalahan-permasalahan daripada haid ini yang rumit ya. Dikarenakan perempuan di zaman dahulu malu untuk bertanya dan kaum laki-laki tidak termasuk orang yang haid ya. Dikatakan kalau ada seorang perempuan yang mengatakan saya haid sebanyak 3 kali, dikatakan suddiqat ya. Dia ada dipercaya, tapi ada kabar-kabar tetap ya, ada batasannya. Dikatakan haid ini yom ila 15 yom, dikatakan 1 hari sampai 15 hari batas maksimal ya. Dan juga yang selanjutnya tentang istihadah dari sama ya. Sudah saya jelaskan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Babu sufrati wal qudrati fi ghairi ayyamil haidhi. Hadwa biqala syahadatana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Ismail an Ayyub an Muhammadin an Ummi Atiyah qalat kunna la na'udul qudrata was sufrata syai'an. Babu irkil istihadati wa bi qala hadatsana Ibrahim bin Mudhir qala hadatsana Ma'an qala hadatsani Ibnu Abi Dhi'bin an Ibni Shihabin an Urwata an Amrata an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Umma Habibata ustuhidat 7 sinin fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik فأمرها أن تغتسل وقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة وبكل شهادتنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك أن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكنا فقالوا بلى قال فاخرجي. وبقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وبقال حدثنا وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعت يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. Bab selanjutnya sama tadi ya tentang istihadah ya. Dikatakan Ummu Habibah ini mengeluarkan darah sebanyak 7 tahun ya dikatakan ya. Keluar terus ya. Daripada darahnya dikatakan itu juga termasuk daripada darah haid ya. Tentang itu kecuali waktunya dia keluar daripada darah haid, itu darah haid, sisanya tetap adalah istihadah ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Seorang perempuan yang haid dalam keadaan setelah selesai tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah ini tawaf wajib ya di saat haji ya. Kalau sudah selesai lebih selesai lagi masalahnya ya. Karena sudah bisa yang lainnya diperbolehkan ya, karena tawaf wajibnya sudah dilakukan. Dikatakan ini pernah kepada Sofiyah binti Abi Huyai ya, binti Huyai ya. Katakan Rasulullah karena dia kan sudah tawaf bersama kita tadi, dikatakan sudah suruh keluar untuk melanjutkan yang lainnya ya. Karena seorang yang dalam keadaan haid ini tidak diperbolehkan hanya tawaf ya. Karena tawaf itu bimanzilatus shalah ya. Yang lainnya semua bisa dilakukan. Ini nanti lebih jelasnya lagi di fikih ya. Juga selanjutnya tentang rukhsatul haid nafar yang melakukan nafar di saat haji ini juga diperbolehkan, walaupun dulunya belum pernah tidak diperbolehkan, tapi yang sekarang diperbolehkan ya untuk melakukan itu semua. Yang tidak diperbolehkan hanya tawaf ya. Karena seperti saya katakan tawaf itu seperti manzilatus shalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum.
باب إذا رأت المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. وبه حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. Bab selanjutnya juga ini apa? Sama ya tentang istihadhah ini tadi ya. Tentang istihadhah ini tadi. Kalau pokoknya patokannya kalau datang waktunya, jadi orang yang sering keluar darah terus tidak berhenti, itu pokoknya patokannya kalau waktunya haidnya datang, berarti dia waktunya dia untuk tidak melakukan sholat dan tidak berpuasa. Tapi kalau sudah waktunya, istilahnya waktu haidnya keluar, berarti tetap diwajibkan sholat ya. Kadang emang ada perempuan yang terus ya, keluar daripada darah haid ya. Seperti tadi ada dikatakan salah seorang sahabiat Ummu Habibah ya, 7 tahun keluar darah terus. Tidak berhenti sama sekali. Pokoknya kalau waktunya sudah datang, waktu haidnya yang seperti biasa ya, dia ninggalkan sholat. Tapi kalau waktu haidnya sudah selesai, berarti dia wajib melakukan daripada sholat ya. Wallahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وإقبال الصلاح الأحوال ظاهرا وباطنا. أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويهدينا وإياكم ويعلمنا وإليكم التأويل ويهدينا وإياكم سواء السبيل ويجعلنا وإياكم علماء أتقياء صلحاء نجباء. وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ولمن كان في السابق حاضرا معنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونسأل الله الكريم أن يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرة بدون تعب ومشقة ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي من السر رعانا ولا يخيب رجانا ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياء واسلك